meeting na uron sa ospital pero penalty na. Baik, buta penalty. Sige lang. Thank you, Lord. Dili mo tantanan mga igsunan. Uy, mo kabansa sa rin kinabuhi. Dili ko panabalik-balik sa pangingin ninyo. Dagang Kristohanon nga ikaw pensa gyud gayo. Pero si Lord lagi na ikaw sa iya ha. Yeah. Muna every time nga modol ka sa Ginoo, every time nga kanupad ka Ginoo. Kuna nga si Lord na siya kabubuton nga di niya pugos imuha. Pero nanapoy kabubuton niya na para kung di ka musugot, nanapoy kabubuton niya para anak kung sa'yo kabos imuha. So, imo siyang hunaw to da. So Lord na kita pamagi nga mabalik ka niya, pero kita nagkulang ka kabalo kung saan pagbalik siya. So we try to have our own nga pamagi nga mabalik siya. Munang importante kayo nga makibaw ka unsay mga pamaagi nga madugdog ka sa Ginoo. Hallelujah, dalagan ng Diyos. Atong nabalaan nga di tanan ang idool sa Ginoo gidawa. Di po tanan nagwali og kamaturan. Bisag nagamit sa Biblia. Di po tanan ang mga man of God nga nadunggan nimo nga balaan. Di po tanan mga milagro, assurance nga malangit ka. Tingnan sa Biblia. Pero for sure ang sala may makapabulag sa Dios. Kung ang sala daghang isang dagway. Ang pagkatapulan, ang pagkadi sinugtanon, ang pagkatalawan, ang pagkabakakon, ang pagkamambisyosohon, ang pagkahitason, pasigarbuhon, ang mapakasilosahon sa mga butang kalibutanon nga kung wa ka dapat naabot ka. Ang daghang mga butang ang pangaduyon kalibutanon, daghang dagway ang sala. Abi mo ang sala is ang pagbuhat og dautan. Kanang mo pasakit kag lain tawo, kanang mo daw kag lain tawo, kanang mo patay ka. Naisala po na di ka mo tuman sa pulong sa Diyos. Sala mo na di ka magrasa. Because that is ignorance. Sala mo na di ka magampo. Di ka na siya nagkop na siya sa pagkatapulan. Talawan. Dagang Kristohano di ka ba mo away. Di ka ba mo nabisog sa ilang pagtuo. Di ka ba itah. Di kay bang baro sila pagtuo. Bisag nakadung na, bumulang yapon katuo ka. Hindi mo bubuo standard. Mismo magaling sa mga meeting, masuko, magaling mga istorya na ikaw, luluhag ka, sige gawas-gawas. Di na may kapatinon. Ating kalsinek na hearing. Mismo mo kinasang lihok, recorded siya. Kinasang tordok, i-record siya. Kung na nga nga hearing sa imong Senado, katuo kagway anghel na pamatuod sa mga tanang motibo sa kasing-kasing. Ayaw dito ba sa mga ginagawa usaran yung kinabuhi o imong ba na asawa wala po sa mga kinabuhi na responsible kasi mga kinabuhi ng Diyos. Tanang tao mo nabag sa Diyos. Hallelujah. Muna ay bidansa ay paamong ni mga kauban o isa ng mga tao kauban sa mga trabaho, even sa church, even sa all. Ang tinong na church is spiritual. It's not in a physical setup. It's a spiritual connection connecting brothers and sisters all over the world. Amen. Under the banner of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ay, di mo kalimot. Sorry. Bugna po sa hotel. Hallelujah. Isa excited luminas po lang sa Ginoo. Oh, puno na sa mga pagtudlo. Nabandam mo sa inyo mga notes diya. Character of the new man, magaputa may igsoon, hallelujah. Daligong ka mga sulod tapusan. Ikaw ang nangitnon, magatiman ka na mo. Ikaw ang balaan ng Diyos. Pero ikaw ang kanaok para sa mga kaluwasan. Nalambigit kumuli ka nimo. Ito din mo sa mga pulong. Ikaw, Jesus, kapakita sa mga pulong. Nabulit ka niya. Kung ang hindi ito nabulit. Salamat sa pagdulog ng mga adlaw. Padayon ka sa pagkika, pagsangkap sa mga kinabuhi, ng mga alagad, Lord. Mga ako ginulog ng mga kubos, ginawang alagad. Mga katawan ginawang nilulog ng pita. Ilagong ka, Lord, sa imong paghatag ng maglamdag, panagay sa mga spirito, pananginin, matagkasing-kasing. Yes, Lord, sangkap, Ginoo.
Diya sa kapatulan. Mo kang naging mapalusan sa pagkakataon. Lalagon ka, Lord, sa tapusan na. Salibot sa kaaway mo lang po sa mga kumatagon ka sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, napapakano ba yung Diyos? Kasagit. Karo ba? Okay. Ang Bible, naging siya hilaban niya ang new nga pagkatao, bago nga pagkatao, so the born again, is, there are, if mo siya nalasan pa kayo, kailangan siya i-put on. So, you can be deceived nga, mailan ka nga, abi ni mo born again ka, abi ni mo Diyos nun ka, abi ni mo bago nga tao. Pero, since the Bible say put on, meaning, pwede ka nga nakipagtuo sa Diyos, pero wag kay alamat. You know, pwede ka nakailang Diyos, pero wag kay hanaw. Don't tell me, mas bugo pa sa Satanas. Bahay na pagtuo, no? He's very, the Bible says, he's clever like a serpent. And he is like a lion. Kung nyo, madlok juga kay, wala siya lion. Isog siya, mura siya. Because he's not the original. Because the true lion is Jesus, the Lion of Judah. And mura siya because sa kapikat, mura rin siya kaya di magin siya. And kumot naon, mura po ikaw, ako, kung di ka magtaro, mura po ka, pero di juga. Mura ka kaya sa Diyos, pero di juga kaya sa Diyos. Mura ka kaila sa Diyos, pero wag juga kaila sa Diyos. Mura ka Christian, pero di juga Christian. Ato na karoon. Muna, importante kayo masaran to kaning pagikumbati sa bago nga pagkatao. Hallelujah. Oh. In Colossians 3:12-17, it says, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on. Oh. So meaning, ready na ka nga mo put on ang mga bahina. It's up to you nga mo put on ka o di. Mubutang ka o di. Pero i-advisean ka, hindi ka siya nga ibutang. It could be, pwede ka nga ma-disqualify ka aning mga bahina kung wala ka aning tender mercy, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, atong kinsa man ni one another, si mga kusa sa mga isig ka tao, ato na karon. Remember, wala kay kalabigitan sa mga unbeliever. Don't tell me kaya nga verse applies sa mga unbeliever. No. Kabala naman ang karon. And forgiving one another. Kinsa man one another. Don't tell me sa imuhan ng unbeliever. Sa imuhan ng mga if anyone, kinsa man anyone, si one another, si anyone has complaint against one another, kung kinsa ninyo nga complaint sa si kinsa, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace, tugutin niyo ang kalinaw sa Diyos, maghari sa inyong kasing-kasing, to which you also were called in one body, and be thankful. Let's continue reading. Let the word of God, the word of Christ, dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in songs. Oh, hindi mapagkanta. Hymns and spiritual songs na spiritual songs. You don't know this, right? Spiritual songs. Singing with grace in your hearts to the Lord. Oh, this is your responsibility. Ikaw ni. Dapat na kay bagusta. Dapat na kay devotional ani. Dapat na kay devotional ani. Dapat na kay warfare ani. Right? And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Jesus, through Him. Now, tanaw to ni nga, kani siya nga pagkasulti is, kailangan ni mo ni, it's up to you. Bisa pag Christian ka, look at this. This letter, the address niya sa Colossians, nga, ang kaning letter sa Colossians, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are close. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Remember, nga,
mga saints and faithful ones. Lisod sa tunlon, lisod sa ton kung, wa kay faithfulness. And you don't keep yourself holy. And if wala kay idea nga mapakita nga faithfulness ang term sa usa ka saints. Ato nang nga faithfulness is not a matter of one situation, but maintaining a good one to all times. Consistent. Sa klase, na ikaw most behave. Most punctual. Kasabot mo na, di ba? Most punctual, masama na? Sa'yo, mabot. Most behave. Di na issue sa punctuality. Issue na siya kung sabihang magsulti na maestra, mag-observe na siya kasi pinaka-behave sa room. Usaw na yung pag-judge o behave ang usa ka estudyante kung wala siya. Tama? Most hospitable. Most polite. Ano nga most? Punta sabot. Dili lang basihan sa mga academic ang grado ni mo nga na-develop yung batasan. Amen. Nga na may mga nga pastor. Because that is one of the things that a school must achieve. Your character must be changed. Amen. Daga mga bright, as I've said, mga hambugiro. Na po mga bulok diha, adi magtuon tapulan, mo nakabulok nila, kadi sa magtuon, ang hambugiro sa. What's the difference? Isa, kriminal ang mga bugo-bugo, kay kusog yung mga binuang ko. Well, I tell you, na po yung mga kriminal nga mga bright. What about the politics? What about the system that we are in? I tell you, businessman and politics, they are the two sides of the coin in corruption. Para manghunaw ang politician, ihatag niya ang kwarta sa businessman. The businessman, yang i-operate, ibalik niya sa politician. So, ningon si politician nga, wag usa, kaya ako muna yung gibayang tanan. Pero at the end of the day, nabalik siya ang porsyento. Ningon mo si businessman, I do business. I paid my people. Paid my due people. Kung gibayaran ako trabahante para mo trabaho, before siya mo trabaho, bayaran sa nako ang politiko nga mo'y nakapatrabaho. It's business. But God has His own business also. Amen. And mo na nga business at tanawon. The business of saving mankind. Oh. Amen. Ano mo na? Amen. Only business sa Ginoo ang pag-save sa mankind. Amen. Hallelujah. So, kaning letter this is intended for the believers. It's not for anyone nga unbelievers. If anyone has a complaint against another, if bearing with another, so kanisya is about relationship. This is about your character and your relationship. So, ang pagkatao rin is not just about the self-development, but it's also your interaction with who, where, who. Where, who. Kasi may mong number one interaction. Don't tell me mo katrabaho ang unbeliever. Ha? Asa ang conflict nga nakita din eh? Don't tell me si imuhang classmate nga unbeliever. Don't tell me si mong balay ng mga unbeliever. Ha? So, giswat din para sa imong panimalay? Ha? Kisa man nga, kung mag-conflict mo, kung mag-away mo, kung hindi mo magkasinabot, magbirananan mo, kung mag-forgivan mo sa matag-usan, so yung mas, kisa man asa man napitan mo makita? Diba? Ang akong concern sa mga unbeliever, pasag di sila mo, persecute na to. Pasag di sila mo, pasakit na to. It's our credit. Mo pasakit lang yun sila. Ano man? You know the foundation. Isakit nila si Jesus. Amen. We do the same way. Amen. Pero kung sakit to kasi mo si kataw, kisa mo si kataw, pasabot mo. Tingnan mo tapat. Bantay-bantayin na siya. Love ka ano? Pag mo dilibagbag na siya sugot, forgive. Pagbaton o kalinaw nga maghanap,
Pag imong kalinaw di na ganhi, mura ba taranta na? Kibaw na ka, kasi metabaw na. Don't tell me, apektado ka sa mga unbeliever. Kanay, sakit paminawon, yung Biblia. Sudah, yung si Lord. Walay makabaw sa balaod sa Diyos. Amen. Gusto mong buntag pauyunan. Yung Biblia, pauyunin. Di ba kung sarap, ano mo isip kataw? Kisa na isip kataw mo? Atong, kisa man na isip kataw, pasabot sa Biblia. Don't tell me mga unbeliever. Galing yung Biblia, do not equally yoke with the Opo, makik-socialize kay mga unbeliever. Kung yan di ka makik-socialize sa mga believers, tell me, are you a hypocrite or not? Gusto ka mo advise sa mga unbeliever para mabunagin siya dahil imong kauban ay kabaksaydo na? Ha? Do you think kung mas concerned pa kasi mong family ni mga unbeliever? Yung ingong ka Christian ka, you don't understand family. There's a spiritual bond in the body of Christ. The Lord says, we are one. Kisa na yung we? Kisa na we? Kita na. Mo na nakabugo sa mga Kristohanon. Di mo lambo. Oh, yung isa nga, Pastor, ang blame mo sa usang kasimbahan, basta di mo lambo, di mo dagan ang membro, tubag. Ang pastor, ang mga leaders. Tingnan ko, daghan man yung Katoliko, daghan po yung mga Seventh Day, daghan man po yung mga Baptist, sila mga white claro, person or sunod na, daghan po ni si Kibuloy, 7 million. So, naidihog sa Diyos. So, sila nga naidihog sa Diyos. So, mas, kadaghan sa Diyos. So, mas dinihugan sila. So, mo na mo, pakadakan mo, nakalimot ka, gamay na yung matog lang eh. Mismo sa church, di tanan, matog lang eh. Ngayon, Biblia, sa pipila, sa mga musunod. It's been an option kung kinsara ang mo pili sa Diyos. Wala na yung kamo simbahan. Oy, sa pito, sa kadaghan sa simbahan, sa gipanganlan sa Ginoo. Niingon giprapuno sa Diyos, sa kato lamang nangita sa Diyos ang makakapla sa Diyos. Amen. Nahimong local option, nahimong individual. Hallelujah. Amen. Kung naingon siya din eh, kailangan let, tuguti. Grabe. Kanay mo ni mga butang nga ang naa ni Kristo, mga pinili ni Kristo, mga gibalaan sa Diyos. Kailangan magbutang ka ni. Let, tuguti. Magbutang ka ni, butang sa mga kulingan. Ang pulong ni Jesus, if dwell in you richly, papuno yun. Gamang abudansya ang pulong sa Diyos sa mga kinabuhi. Naibawa ba ka ang tanang binhi, naibawa ka ng isang bog, di tanang mabuhi, kibawa ka rin wa. Di tanang tinanam ni mo mabunga, kibawa ka rin wa. Kunya pakay-pakay pa kasi mga pulong, katuho ka. Oy, mo na problema. Daghang kayo mapiyansa ng Kristohanon. Nga ang pulong sa Diyos nila nadungog, katuho sila, makinanong sila ni kaugma. Daghang mga Kristohanon, bisa pa sa mga, lagi pong mga papakahiro, ang inding nakalimot. Even sila pag kinabuhi. Oh, kamatikod ka, sa mga tibok simana, maoray mong rutin, ay, delikado nga kayo, din ka, malangit, ano mga bahina. Siya o si mong kinabuhi sa tibok simana, nahimo kang rutin. Anong nahimo mga rutin yung mong kinabuhi? Hello? Kung may kalihan sa uban. Munang, di juga mo tubo. Di sa kusao ni mong sukis ang pagulungan. Di ni mo mailag ang pagkakanong kinabuhi. Ni yung Biblia. Kamong na ni Kristo. Kamu mga anak na ni Kristo, mga bugo, mamu may hanaw. Mo na tudluan mo. Sultian mo. Walihan mo. Tudluan mo. Di-disciple mo nga kamu nga na ni Kristo. Pagbutang mo dahil pulong sa Diyos inyong kinabuhi. Amen.
Kaya mo sa ni wisdom? Dili half, dili one half, one fourth, tanan. Don't you know that wisdom is one of the spirit? One of the spirit of God is wisdom. Teaching and admonishing one another to do in some same spirit also. Oh, mo nang di taganhag mga person worship. Kasi, ito basi. Aside sa di mo kayo sa lyrics, o mga manibago na, nandiyo yung number 1 nga wrote diha. So, mayroon na talaga kita, Pastor. Iya mo mga devotional kadadlaw. Unya mismo sa inyong ginabuhi, di mo, ti kata-kanta. Iya mo ganin mo yung phrase. Usa yung kumukanta rita, usa rita pagpanabot kumukanta ta. Di ba, kumukanta ta kay naiduha ka aspect ato nakita. Ang gibuhat sa Diyos o ang iyang pagka-Diyos. Amen. O di ko, Pastor, sulo simbahan. Ni present worship no, di man ako ma-feel ang Holy Spirit, di man ako ma-feel ang presensya sa Ginoo. Mo na problema nimo kay puro ka feelings. Ibutang nimo ang Lord, ang Spirit of the Lord sa imong feelings. Don't you know that the feelings is very deceitful? The Bible says it's a cunning of the Spirit. It's a deceiving part of your body, your feelings. Si Lord, di mo gi-feel. So, di mo feel, mawa si Lord siyang presensya. Don't you know that the earth is filled with the glory and the presence of God? Before the creation of the world, you read it in the book of Genesis, the Spirit of the Lord is hovering until where? Even to the deepest part of the darkness. Pagkabugo naman sa mga Kristohano namin. Hindi na ko ma-feel ang presence of the Lord. Hindi na ko ma-feel ang kanta. Feeling. Muna nagkapit, kikibutang mo sa feeling ang presence of the Lord. Don't you know? You should be entering into the presence of God. You come, right? Amen. You seek, right? Amen. Yeah, Pastor, unsa man yung presence of the Lord, di man mo sa kwa, you wait because it's not your part. Amen. Kung gusto ka ang presence of the Lord, mawala si Muha, paghuwat, nga naman, di man na yung presensya. Amen. Pero kung gusto ka ang gusto sa presence of the Lord, dool. Amen. Yung nga mabliya, come. Enter into His gates with thanksgiving in your heart. Amen. And your mouth with praise. Amen. Do not come to the Lord empty-handed. Come on, know the basic. When you come to the Lord, humble your heart. If na kayo problema sa likod, bilin. Solve sa. Di ba da? Tawag leader. Right? Amen. Oh, do not solo your life. You're not alone. Amen. Muna yung problema. Sabi ninyo, di makamatay ang wala alamat, you will perish. The Bible says, my people perish because you don't have. You don't have? Oh, Pastor, ganun din kumalay knowledge. Oh, the knowledge will allow you to see things ahead. Amen. Kung ano ka, makadaot ang kamay. Wapa ka na daot, anak, kung mukhaon ka. You're seeing in the future nga masakit ka o diabetic. O diabetic ka. Because the knowledge will allow you to see your future. Ipunating nga makibaw ka puno ka sa kaalam so you would know your end. Kung kibaw ka kung tumoy mo si Kristo ba, o di. Murang punon juga sa kibalo, hala, waliha ka, tudloan ka, that's for your own good. Because the Lord loves you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Ingon says Ephesians 4:22 to 24, that you put off. Oh, nakapaday sa pag na-born again ka. Remember nga, this is a letter from the Ephesians. Mga born again na sila. They were busy people, no? You have to put off concerning your former conduct. So, pwede na ka nga born again, and you still have the same old conduct na parang mga old na batasan. But ingon ang Biblia, imo na siyang tangtangon. Amen. Usugot sa day, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Kaya bawa na taon sa nang word niya corrupt, basta mag-isgot din yung corrupt ang Bible, meaning, Christian ka pero di dyan ka tinukod na Christian. Napaka-50-50 nga unbeliever. It looks like seryoso ka pero di dyan ka nga nakaseryoso. You know? Kaya mo ang corrupt? Di ginatanan, gidapat diha. That's yung nagamay. That's the word corrupt. And that's the problem. Kaya naman, ang old man, it's corrupt. Meaning, he allows you na may mong human, pero di ito.
Kaya nga naman, ang requirement sa new man, walay connection sa old man. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Dalaga ng Diyos, may son. Amen. I tell you, di mo ma-amen, you are killing your life. Bahala mo di mo ma-amen. I tell you, ang spiritual na butas is on standard. Amen. The choice is what kind choice. Kailangan mo amen. Amen. Sa yung ilan yung kukulingon. Oh, you're killing yourself. That's why, ang konsensya sa Bible, kung mo tanaw ang konsensya, makahatod sa mga paghikog. Mo na ayaw paghikog. Pag-ingog, amen. Kaya pulong na sa Diyos. Kasi, ganun, kailangan kung may pastor, ganun, okay, mo nang, kailangan kang marinyo sa imong spirit of your mind. There's a problem in your mind. Don't you know nga ang imong feelings, it's not originating in your heart. It's originating in your mind. The more you think of a problem, the more you worry. Si Satan is not concerned about your faith. He's concerned about, I want to make this man worry. The more nga ka mag-worry kwarta, he will attack you with kwarta. The more nga worry ka with your son, daughter, or your husband, or your he will attack you there. Because the more you will worry, the more you will fail. Worry ka may kwarta? Birahan ka sa may kwarta pero kailangan ka ma-renew the spirit of your mind. There's a spirit that connects to the Lord. You have to think you are a new man. There's a God who provides. There's a God who promised. The Lord came down to o niya naghuna-huna ka kagutom sa imong kinabuhi. As if nobody loves you. As if yung bana wala pakialam sa imong kinabuhi mo, asawa wala pakialam sa kinabuhi mo, anak ko ba? And then sa Lord, wala pakialam sa kinabuhi. So, daghan kayo mga tao nga kumagunaw ng Diyos, dapat kung si Lord siya, so you are trying to put God in the test. Kung Lord ka, kung maayo ka Diyos, dapat, okay, kung anak ko ka pamilya, wala yung problema. The way to the Lord is hard. Amen. The way to righteousness is crooked. It's a narrow path. The Bible says it's difficult. It's narrow. It's hard. But only if you have chosen to take that narrow part. Kaya ba kung sa narrow part, pag imo na siya kasadahon, you don't lose your vision. You don't lose your sight. Amen. Every step of the way, kailangan magtanaw. Because the path is narrow. Ang word na narrow, kung mong analyze on, you try to put this down. Ang narrow nga gano'n is like this. Di na narrow at first. It's wide. Because di ka ka-describe of narrow kung di ka mag-wide. There has to be a wide road that leads to a narrow path. Amen. So the more ka nga magkaduol sa narrow path, the more ka nga magka-listen. You be careful from left and right until you journey that narrow path. It's hidden in the Bible, but I'm decoding it to you. Before it's a narrow, it's a wide road. It becomes narrow. So, lamay kayo ang feeling ng born again, lamay kayo feeling. Then later on, listen to me kayo. Yes. You have to put on the new man which was created according to God, not you. According to God in true righteousness and holiness. So di ay kanilang pag-unang pagkatao is like this. Put on man, mo siya sinina. Ako ang pagkatao. Ako question, aware ba ka? Kasi ang bagong pagkatao, ngayon mo nang isuot sa ron. Aware ka? Or what idea? Oh, that's the problem. Because the people of the Lord doesn't know about this. You cannot come to God without the things that of God. This Bible says,
this is created according to God. So you can only come to God in this nature. But don't you know, God is holy and cannot be in unison with the unholy things. Amen. And kaning creation, you are created in Christ. So there has been a new man in you in Christ Jesus, so you can have things of God. Oh, gusto mo din ako di mo na problema lang eh. Ayaw mo kailan. Kay mo naging na tugutan mo sa pangtabo, pero kung di ka maswito sa tinuod nga ulagoy mo sunahan, di ka makapasa sa Job nga test. Remember mo pagsulay pa namatay mo anak, burot. Wa pa ka biya asawa burot. Wa pa kay kagit burot. Wa pa pangalan mo burot, wa pa tanan. Wa pa ka nalugi nga grabe. You know? The Job test says it all. Amen. The Lord is only concerned to whom are His. Amen. Kung kasabot ka, ganun na yung mata palibot because they don't choose God. They don't honor God. The Bible says, even though they know God, they don't honor God. Even if they know the creation of God, they don't honor God. Don't tell me ikaw na. Don't tell me nga wala ka na usap. But, wala ka excuse. Bisan pa. O kinsa ka. Amen. Kailangan ka magpili sa Diyos. Amen. Ang pagpili sa Diyos, pagpaubos ng kagulingan. Ayaw, dapat ikaw malutaw sa kagulingan. Amen. Dapat kung maimin ta, kamusta ka lawas, doon tag-imin. Amen. That's the problem. Pag di ta masig-imin, kaning magwawali sa tabangan. Very sharp discernment. Not to condemn you, but to show you, you have to fight and protect your faith. Amen. Iwag mo din nga, you've experienced spiritual blindness. You have lost the sense of spirituality. Don't you realize that? And kung itong kinabuhi umami sa mga butang just to make us comfortable. Concern pa tayo mga activities sa pagdagawas. Kasi magilad. Ako? You cannot fool me. Kasi magilad, yung mentor over. Don't fool yourself. You are killing your new man. Amen. See? There has to be put off and put on. Amen. Don't tell me, gamitin mo new man sa... You know what? This is a very dangerous part. I could easily be angered for my enemy. I could even plot to win. Very dangerous. That game. Very dangerous. Even in competition, very dangerous. Be careful. Amen. That's when I training. That's when I give training. But the Bible says but the godly training is much more beneficial. Amen. Is much more beneficial. Mula kung Lord, lisuda po kayo mag-training ko nga mag-upgrade ko nga pero ako sa patuhanon na ako, ay, pag-sure, kisuhanon ka, kisang ilan. Kisang ilan. Ingat Biblia, do not fool yourself like a man in the mirror, you forget yourself right away. Ikaw ang tao na sa amin, pag talikod mo nakalimot ka dahil sa mudagway, kasi mo nalimtan. Kasi mo nalimtan. Yung Biblia, nakalimot ka sa mudagway, patungkol sa may mo nagkikalimtan yay. God bless you, brother. Imo bagong pagkatao, nakalimot ka. Because you cannot see your new man unless you see yourself. Ang problema kung wala kay puno sa Diyos, kaya wala pa nang puno yung kinabuhi, italikod di mo makalimot ka na born again ka. Don't be misled. Amen. Ayaw pagka-feeling born again yung mga anak ka. If you cannot control yourself na born again ka, I tell you, sir, you're still unbeliever. Ako na nagiwalay ang tinod na born again. Wala dunga ito na yung pabito. It's not about how many years you are here in the church. Amen. Ang
born again is not your job. Amen. It's the work of the Holy Spirit. Amen. There's a continuous process nga, Lord. Have mercy. Amen. Kini man di ikaw makapaborn again sa makagalingon. Hallelujah. And then look at this in Colossians 3:10, and have put on a new man. Oh, kailangan din ni bago nga pagkatao imong isulob. Who is renewed? Narari pastor. Sakto na nalink na nakugamay ang versikulo. Ang kanilang bago nga pagkatao is connected niya siya sa kahibalo. Who is renewed in. Ang bago nga pagkatao, na-renew ni siya in knowledge according to the image of Jesus who created him. So, kanina yung bago nga pagkatao, di mo ni siya ma-put on sa magagalingon kung ikaw wala kay kahibalo. Amen. Ang problema is, ngani, sa imo mga nabalaan, naunsa naman po ka, dagan na ba niya siya? So, you can have this one nga, ang knowledge, what? Basta, dungan ta. Knowledge. Atong yung butang. Unya, sa iyong pagkadungog, nahimo na bakang maalamon. Sa iyong pagkadungog, nakahibalo na baka. Ang pangutan is gani, unya imong decision, kumusta raman. So you see, pagkadungog ni mo nga maori ni siya ang kabuton sa Dios, mo din yung pamaagi sa Dios, sa pagkatao ng pamaagi, unya imong decision ni mo, kumusta man. Kumusta man mo desisyon sa mga kinabuhi? Unsa man, indugtod kag sa mga Ginoo, nagpatikik lang gyapon ka sa imong liog. Ha? Indugtod ba ka sa Ginoo, nagpatikik kag gyapon sa imong liog. Kaya ba mo kasi kabuton sa Dios? Di ba? Ang tanang tao gusto sa Dios nga tanang tao unsa man. Di ba gusto sa Dios nga maginusol? Tama? Ano balik sa Diyos? Mamana si Lord, di ba? Amen. Gusto na ba na dungagan kay murakuwang ng kibalo? May versikulo. 1 Timothy 2:4. Si Lord, nag-desire siya nga all men to be saved. And? Kasi, so kung makano ka nga, si Lord nagtingawa sa nga ang tanang tao maluwas. Kiba ang tao sa pamagi sa luwas? Yung so ang unang tingawa sa Lord is, gusto ka Lord nga ang tanang tao maluwas. So, yung ang acts, repent and be baptized. So maghinulusod ka, magpabautismo ka. Nakibautan ang bautismo is an act of dying to oneself. And then, sumpay. Kailangan ka mapuno sa mga pagpanudlo kay balo. Knowledge in the truth. Tingnan mo Biblia, in the book of John 8:32. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen. But before ka sa truth, you have to know the knowledge of the truth. Amen. So kung yung gagawin sa may truth nga ni Jesus, kay siya man ang the way, the truth, and the life. So kung sa may naan niya nga truth, kamo na problema atong knowledge. Atong knowledge na itong anabalan, atong knowledge, kuno natin knowledge about spirituality, pero pag sukod na, pag-test na, pagpangutana, the Bible says, you have to be ready to give an answer to whoever asks about your faith, to defend your faith, to protect your faith, and to the hearers, kailangan ka mo defend. So, pagpangutana na, nag-agad na siya sa mga knowledge. Ang problema, dagang Kristohanon nga, why salig silang knowledge? That's not knowledge. You are deceiving yourself. You're living in lies. You have fear. Ang tao nga 100% of the knowledge niya accurate na siya masulti and di na siya madlo. Amen. Bold to protect his faith, to honor God and to bless the work of Jesus, to lift up the name of Jesus without fear, without hesitation. Why pagduduha? Why pagalanganin?
Amen. Remember, ang imong knowledge, kung unsa imong gihawiran o gibarugan sa imong knowledge, sa imong kabalo, mao na imong pangusgan sa imong pero o mao na imong desisyonan nga isog gyud ka. So kung mingon ka nga ang bino makadaot sa lawas, so whatever, so magsigag inom madaot ang lawas nga so dito ko no. Ika ang sugal maka sa pagka-addict ko na dito ko sugal. And all these things. Oh, these are just very easy. Kaya naman wala matanagdako ang sugarol. Wala naman matanagdako ang mga palahubog. Wala matanagdako ang nebisyo and all these things. But ang bottom line is ngayon. Kung yung anak bakal kasuod, diha sa pulang sa Diyos. So, kung may kamatuuran nga namin mo, sige kinabuhi parang desisyon ka. Oh, I've seen a lot of Christians jumping up and down, nasa stage, yan. Pero pag abot na sinugtaan na sa kinalaman, sa kinigma sa Biblia, magsiga ng mata. Kung saan mo papili sa kaway? Ang kaway na mas Biblia. Kung saan mo pag-determine ng mga false prophet? Nga ang ilang front, chief man, angel man. Di gano'y kakasingkit sa mga pag-ampo. Sa mga pagday. Oh, ibayaw si Lord, pag-ibayaw si Lord. Hugda niya mo tingog. Yes. Di ka katingog kay, sige ka. Reserve your voice in hell. The Bible says there will be groaning, gnashing, weeping. Instead of that, kung ato na nimo ibutang sa your remorse for the Lord. Amen. Hila ka, roar ka. O mo nang, don't you know, sa spirituality, when you roar, when you exert your effort, when you strike, ka, there's a wave transforming in the atmosphere. Amen. Bisag ibaw na karon, you silent your mouth. You're stupid. That's why you don't grow. The Bible says, you fool. The Bible says, you fool. O siya naka-fool mo. Because you have known the things that you should do. Isa kibaw ka nga mao na dapat imbuhaton. Now becomes you are foolish. Bakit mo ah? I will support the Bible. Ayaw mo. Ayaw mo. Pagkatod sa inyong kinabuhi. Ngayon na. Hindi ka. But the letter says you to put on. So ako din born again. Wala pa din ko kabawaran. Oh, thank you ka na letter. Nakibaw ko. Okay. So, mo din eh. Dagang mga born again. Alam sila pagka born again. Mo din eh. Mo din ditulo. O salamat sa papanaglo. Mga po ni sulo. Okay, maon din ako nito. Sige. Mo ni gusto sa Diyos. Daghang mga born again kuno nga naluwas, kuno nga nabago, kuno nga nagpasaylo, pero bugo. Kung sino kabugo, di ba tayo nga bugo, tiksimba. Salamat kay tiksimba. Ganun din sila kastimba. Tagsigit panudlo. Way undang tudlo kada Domingo, upat sa buwan na upat, na babustade, na meeting, na sa pastor mo dugay kay mo mag ang ending sa ka 1,000 nga nang gawas sa usa bili nga na atong knowledge nga palawan pag kita hadukan pag kita no wonder ang yawa di mandok mo. No wonder di ka kadlukan sa spotong bahin. Oh, di ka to sa katuogan sa spotong bahin kita tanan kung kinsay kung kinsay di. Or do you think you are strong? Bisa bagi-challenge ka na ako karon or anybody. This is what happens if I discern spiritual dryness. Masal juga. Mau ini magawas ng mga baba. If you're not sincere in spiritual things, you will not understand spiritual things, but it will add confusion in your life. The Bible says, the peace of Christ. Anong peace man ni Christ ang ipakaratan?
Because spiritual understanding, if halfly received, the Bible says, if you are in doubt, you will be ilupad-lupad ka bisag asa. What choice? You will be carried away. The Bible says, you will be blown and tossed by the wind. You're like a wave na siya. Kasi di man lipong maburyong. Di ka kasabot sa imong spiritual life. That's the thing. You don't understand spirituality at all. Di ito ka kasabot sa spiritual ng bahay. Bisa pag may pag na kay Diyos. Bisa pag mag-abot ka, Lord, tagay ko linaw. Di na mag-abot. Di na kabot. The Bible says, I have heard your prayers. It reached your cry to my ears. There's a certain level of prayer that can reach the throne of God. Why? Because the Bible says, I have heard you. Your outcry reached out to heaven. Your offerings have reached. Kumagag have reached. Na ayun is ascension of prayers. Amen. Don't you think you pray and the Lord will answer you? Okay, okay nga. Ito ba kung ko pastor? Di ikaw gapo, anak. Somebody pray for you. Amen. Ikaw, pastor, nakapastor na ko, oh, is that you praying that? You pray only if you? You don't know somebody's praying for you more than you. Amen. Powerful than you. Amen. Yung nga, no, the prayer is like this. In the spirituality, the somber troubles, ang kinakusaptingog and the most powerful ones shall be heard first. Amen. Isa pagpagdungan mo at the beginning. Amen. Yung nga, pastor, bisag sincere ko nga pray, siya po na madungog na mag-ampo. I tell you, kung mag-ampo ka o hurot sa imong tingog o kusog o tanan, I tell you, ma-invalidate akong reason. Ngayon naman, whether you like it or not, madunggan yun ko na sincere. Amen. Why? The purpose is, I want that man na madunggan ko. If akong iurot ako tanang kusog, tanang tingog na sa mga pag-ampo, I tell you, tanawon pa lang ko, akong heart ni dayag na. Dili na mag-question akong ako motibo nga gusto ko nga madungog nimo. Kaya nga naman, gihurot ako ang tingog tanan. Kusog, tanan, tingog, kusog. Amen. Ikaw dili nga pertingog, luhod mo lang kilak-kilak ka na. Ako magtanaw na mo, magduda pa ko, sa problema nimo. Gusto ka madungog? Open up your voice. Amen. Basic communication. Gusto ka madunggan sa Ginoo? Amen. Open your mouth. Amen. Gusto ka nga mulaw ang mga pagkabog? You groan. Amen. You roar. Amen. Utong may gusto, di ka ba mo utong? Mo ni problema kay, di ka ba mo utong? Di ka ba mangisaw? Don't you know the impact? Amen. Even ang iro pag mo-groan, you know the communication. You know the message. Amen. Pag mo ano na iro, we know the communication. We know the process. Possible outcome. Unsa man? The animals have their power to intimidate humans when they groan, when they roar. Amen. Ako pag nanaw ko iro, kuha sa bunan. Buak nanaw niyo mo yun. Ganun nga naman atong reaction. You know akong iro, pag umaak na, di na mo buhin. Ano kayo ko, ay mga tao na simbahan. If di siya diba mahadlok na ko, wala siya kadlok sa mga tao na ko. I represent humanity. He should respect humans. And this is what humans would do. Titik lugar, hindi ka mo. So kung makita sa tao,
He knows the capacity of man. It could hurt him. It could hurt her. I represent the human. Muna ko, kung ikaw mamaa ka, ang imo kapakon, this is what humans will do to you. Kung ako dos, gugdok ako sa gasa ka. Hala, dagandagan na din eh. Bangaga pa, sa mabtan, pus-pusan yun. Hindi man naman yun. But you have to kill the beast inside that beast. There's a beast in every man, or the demon, the beast, yung Biblia. You have to dominate the beast. Amen. It will kill you. Look in, kisa ito may katsawan ng upaw. Upaw. Oh. Hindi ko na pupunta. Oh, naay. Mutawa mo na, naay. Mupatay niyo nga. The bear is a beast. Mukansya mo, man of God and the things of God. The beast shall kill you. Namatay wa? Patay. The knowledge that was spoken, the beast will kill you. It killed you. That's the thing. If di ka magseryoso sa man of God, whom you encounter and you bully and in your heart you speak against, the beast will kill you. What happens to you? Matingan ka, pag malos kontak na ganyan mo sa inyong magbantay-bantay na dyan mo. The devil, I tell you, the devil will kill you. You know, the process of, ngani ang way nga sa Satan mo patay. Look at this. When he tempted Jesus, amina mo, private or delay? Private or delay? Hindi ako sa may mga temptation about sa food, right? Kaduha, about fame, right? And then about the worship. But ang kuwan sa worship is sa man. There is a exchange. The things of the world, the fame, the wealth. Yun siya, if you just bow down, that's it, you worship. You just bow down, it's an act of worship. You worship me. Walay pakialam si Satan kung naay makita uwa. Ang worship, dili kailangan o pasundayag. No. The place of worship is private. Kaning atuan dinhi nga magdaga sa this is a unity of believers giving thanks to God. But ang personal nato is what? Solo life. Amen. Kung tinuod ka nga nag-worship ka ni Lord, you do it solo flight. Amen. One-on-one with God. Amen. Ang pangutana, asa man makita ang pastor. Tuganan ka na ko kung mag-devotional ka. Amen. Matagad lawon, maginoktok ka, mag-upload ka. Simong biyahe ka usa, waka lang naon si Lord ra. Kasi kabilitit sa puno sa Ginoo. Mag-drive ka, maglakaw ka, waka lang naon si Lord ra. Hayaan mo si Lord mapadayag sa mga butang sa imong si kakaubanan. Amen. Ang imong concern si Lord ra. Amen. Ang problema kay naa ba tayo meditate ng pulong sa Ginoo? Na ba tayo meditate kanang cross contact sa Ginoo mo na problema? Pag wala tayo pulong sa Diyos. Every Sunday na pulong sa Diyos. Ihatag sa kami brohanan. Sa tibok semana, himay-himayon na sa mga membro. I-meditate sa kanyang pastor. Lord, ano na dapat? Pakahiro rin pa mga upang mga. Di ka connect sa first Sunday to second to third to fourth. Ngunit tinuha sa Diyos na kay knowledge sa kamatuoan. One of the knowledge that we should know is this one. In 1 John 4:9-10, this is the love of God who was manifested toward us, that
is God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. And this is love, that we have loved God, that He loved us, and what? Sent His Son to be the propitiation of for our sins. So, kanina kay balong na ito, nadunggan na ito, makamatuuran nga. You see, wala kamatuuran nga gikan nimo. Why? Because no truth is found on man's mouth. Amen. Why? The Bible says, let all be men be called liars. So, pag malayers ka, salita mo sa mga, there's no truth in you. The Bible says, let all be men be liars, and only God true. Amen. So, wala truth nimo. The only way na you have to have a knowledge here. Amen. Amen. The mind of Christ. Amen. The salvation. Amen. Amen. Have to renew. Amen. Amen. Kanyang utok. Kanyang utok yun. Imong utok separates you from your pastor, separates you from your leader, separates you from your Google, separates from your growth. Oh, that's the mind of the devil. What happened to you? And it means it was manifested to him. And then telling the truth is in His Son. This truth was spoken to the disciples. Exclusive to the disciples. The disciples, no time in the Matthew, Mark, Luke, John, but manifested in the book of Acts. And they have written, Romans, 1 Corinthians. The teaching goes on to the churches. And ikaw walang involvement as a church. How do you know you have the teachings of the Lord? Wala kay connections sa teachings. Who taught you? Ikaw ra. Who trained you? Ikaw ra. Oh, do not be deceived. Amen. There's a position why you are there and I'm here. There's the reason why you are there and I'm here. Amen. That should have understood why you are there and I'm here. Amen. And why the Lord has put me above you. Amen. If you question that, you question God. Be careful, young man. Be careful, Amen. brothers, sisters. Everyone in the church, be careful. Amen. Why? Because the Spirit of the Lord is humility. Amen. The Spirit of the Lord is gentleness, Amen. meekness, long-suffering. Oh, it's not proud. It's not boastful. It bears, it hopes, it endures. The Spirit of the Lord is unity. It does not create confusion. The Spirit of the Lord is peace. The Spirit of the Lord is powerful. He is mighty. He can deliver you. It penetrates to the deepest part of your bones and your heart. It divides the divisions of the body, soul, and spirit. Oh, and then mingo ka nga, is not from the Lord. Who taught you this? Who gave you this knowledge? Where did you learn from these things? And then mingo ka, wala ko sa Diyos. And you would say, it's not from God. This is I tell you, the devil wants to trick you. Mind games of the devil. Mind games of the devil. Because if your mind is disturbed, the Bible says, okay, let's read it. Let's read more. I read it. It's in Romans. Okay. It's in Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. You have to test. Where did you learn from all these things? Where did you get all these teachings? Where this man led you? Anyway, if this pulpit is leading you to somewhere else, curse be upon to those who spoke. Pero kung gilid mo into righteousness
into something that is you should be in the future, to become a warrior, to become, you're not coward. Amen. You're not fool. Itudluhan mo para ang foolishness, mawa. The ignorance will be depleted. Mawa siya kinuwi. The ignorance will be gone in your life. Mawa siya. Itudluhan mo para di na mo may mo bugo. Amen. The Bible says, huwag tayo alamag. It's very clear in the letter. Huwag mo alamag. So I will write to you, put on the new man. They are the believers, affirmed na believers Christian, but they have no knowledge na ngani din yung bago nga pagkatao. Sutag pasensya. Suotarin niyo magamuloy o. Suotarin mo pailubon, pasensyaho, submissive, obedience, naghanap ni kayo. Challenge, lisod kayo. Ano naman? Yung Biblia, in the last days, musot tao, last days. Musay na sa last days, kalisod, kapait. People will be lovers of money, haters of parents, disobedience, daghan. And one of the significant there, they look like godly, but they deny the power. What's the power there? Pag makadawang tayong power, let us say, Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is the power of God in Jesus Christ. Or the name of the Lord is powerful, that's the name of Jesus. Or God is mighty, and the strength is into His Son, His mighty scepter, is Jesus. We have knowledge of the Holy One, we're not ignorant of who our God is. Our God is mighty and strong, and all authority in heaven has been given to His Son, Jesus Christ. And all men should come to Jesus, because it's the only way to the Father. Amen. Praise God! The presence of God is met where in Jesus. Amen. And usaw ni Pastor Bagwan, you cannot think, you cannot comprehend how wide, how deep the love of God is. Amen. To the point nga, bisag unsa pa ka, the grace of the Lord abounds. So every time na makadungog sa puno sa Diyos, embrace the Word of God. Amen. Desire the Word of God. Amen. Let it dwell rich in your life, Lord. Do not let this word of truth depart from me. Amen. Mag-meditate ka, pero may, mag-goal, mag-agway kwarta, dugan mo kagway kwarta. Mag-goal, sige ka, maudili ka, di ka kabayad, sige ka dili, dugan naman sige ka dili. You know? Pero mag-goal, magka-problema sa mga anak, dugan naman na yung gipiling na yung problema niya. Kaya mag-wonder ka, anak, magiging ka na, dugan naman ang problema, wala ka tao. But you have a new identity in Christ. Hayaan mo. When you have the power of God, it solves everything, everyone around you. You're so concerned with the things around you. You're not concerned of the new man inside you. Kasi wala pa ka na-born again, concerned na kasi mga pamilya. Na-born again ka, concerned lagi mo kasi ng pamilya. What's the difference? Tell me, what's the difference? Nag-goal kasi mga pamilya, kita yung problema mo. Praise God, I hope. You embrace Jesus. Well, then you have Jesus in your life, and then nag-goal lagi mo kasi yung pamilya. What's the difference? None. I tell you, what difference? None. Look at, di ba sorry, nanay difference? Yes, nag-goal ka sa mo. Because you're the knowledge, they will go to hell. And this is the fight that we are fighting for. My number one ministry is my family. Concern ka mo daghanta, bring your family. Fight for your family. Oh, Pastor, kapila ko, you lack fasting. There's a spirit behind there. The Bible says, anong di niyo mo naman pa? There's a spirit. This kind, Jesus said, however, this kind. Kanisang klase, if you would notice, the spirit in that boy has a strong bond in the family generations. Ano naman? Kinsa niya concern ang papa niya, concern kasi ang anak.
There's a spirit connecting your family. Ang problem is, ang papa, why pagtuo? So there is a hope if you believe. Amen. But if you need somebody nga pagawas o datang spirito, because you don't have faith, meaning if you have faith, you can deliver your family. Amen. You say, "Oh Lord, heal me from my unbelief." Mo na prayer sa Papa. And so, gipagawas ni Jesus. And mga disciples, "Lord, ano sa po niyo? Hindi man may kapagawas." Ingon sila, "This time cannot be without prayer and fasting." Amen. You know the mechanism, right? You know the mechanism? Para ma-okay yung family? Amen. Kung saan ito pagdawat sa faith? You have to heal my unbelief. You don't believe the word of God. The reason why you don't read. The reason why you don't keep. Because you don't believe. Because you believe, go, do not deceive yourself. That's not the believing standard. Ang mga ni believe ka na standard. O sa'y kalahian sa nikaon ng mitilaw. O sa'y kalahian sa nikaon ng mitilaw. Kasagaran sa mga mutilaw, o sa kutsara. Tama? Ano po iba? Babara. Don't you know, kung mutilaw ka, that your body absorbs. Ikaw, wala bang giton, pastor? Because you're ignorant. There's an absorption in your mouth already before it reaches your stomach. Gihigop na sa baba ni mo before niya butong tiyan. Hindi sa ang tiyan, mas tapong chamber kasi mong baba. So, itong dyan. Yes? Amen. Yes? Amen. Okay. So, sa kalayan sa mitilaw ni Kaon. If you look at the quantity, yung kang mas dagan ang di kaon. But if you look at the quality, sama. Sama. It makes no difference both with and to your body. Little poison. You don't need to eat. Poison. You don't need to eat. Once tasted, you will die. Amen. Satan infuses poisons. When a person is poisoned, he will continually eat the poisonous products. That's the poison implanted to the mind by Satan. No wonder there are so many addicts. No wonder there are so many drunkards. No wonder there are so many proud people. Oppression. Daghan ng mga aggression. Daghan ng mga assaults. Because they were polluted here. Same thing with the believers. Pwede ka kadungog sa pulong sa Diyos. Pero pwede po ka polluted. You have to test. If this pulpit is teaching you to be stronger in a wiser level, the Bible says, be wise like a serpent. Hallelujah. Do you think you're wise? Hallelujah. If you think you're wise, show me your conduct. Pastor, saan mo kita ang conduct? You don't know? The letter says, asa ang conduct mo kita? Where? Pasalamat ka na kay simbahan. Pasalamat ka na may kaniri. Pasalamat ka na hipat na involvement mo sa church. Otherwise, wala kay fellowship.
You see, we have chosen that we have fellowship. We should come. We should have. Pero, 50-50 ba yan? Hindi na problema, Pastor. Problema na yan. Ngayon naman, once nga sa program nga sa pulong sa Ginoo, you become responsible to everything that you heard. No, so asa man ka fellowship? Asa may encouragement in this Bible? Asa man ka? Oh, you know the location. That's the important of Zion and Hebron. Nababo, sa muna ninyo si Lord nga, oh, ninyo sa Martan, nagnibaw ko ang panagsimban na gusto sila itong higher mountain. Right? But ingon si Lord, kasi ingon Lord, ang panagsimba, saan naman? Ano man? Na ay tinuod ana. Ang panagsimba na ay tinuod ana. Kaya ni Lord, nangita kong tinuod nga magsisimba. Amen. Na ay tinuod sa pagsimba. Amen. Ingon sila na ako masimbahan. Di na mako. Wala na sa simbahan. Meaning wala na sa location. Amen. Kasabot mo? Amen. So kanang mga nagwali na simbahan may agaw mo paminaw na. Nga naman, kaya ningon ang Biblia, ang naitinuod na magsisimba na nita si Lord. I'm seeking, looking for true worshiper that will worship Him and Hindi mo na mabasa sa Biblia magsimba tayo ng lugar, ha? Amen. Sabot mo? Amen. Unya kay spirit man, so asa mata? Asa ito mo? Kay spirit man, asa mo? Uy, nakarutan na spirit of your mind. So that every time you think, asa man ka? You are operating in spirit. So if you think before you do, you are spiritually living. Amen. Di ka pwede ka muna, di ka po, ang problema na kayo muna, full of the material things. Full of things in the world. The way you think is material things. Ano problema? So sayang kayo imuham. Maningon, what ka galing? What ka transform? Ang word na transformation is the same, but it does not have the same appearance anymore. Ano naman na pastor? Sabta ko, di ba naman sila transformer, auto sila, pero, di ito. Amen. Kasabot mo? Tak dikarga, Optimus Prime, tak dikarga, pero di ito. Nga naman, transform o yun, yung sundalo, baka mapasuka. May espada, may tibas-tibas. Bro, auto siya o di siya mag-transform. Kung sabi na na-transform mo, kubuta mo. Kung sabi transformation nga na mo, you lack verses. Ano problema? You lack knowledge. Sometimes, pagpamuntan ako sa pastor, you think of who you are. My position in Christ, pastor. I now remember, kailangan ko mag-renew sa mga na a new man, a naked man, pure and holy. But what is new man? It has characters. But ako matik ng pastor, sa akong ibasa din na sa Colossians, bago nga pagkatao, sinina, ang mga batasan, puro sa ginungan eh. But marag huyang sa gamay, kay kailangan siya armor ka. Amen. Uy, usa man ikaw? Susar man ka? Mo na problema. Kay naka-armor ko, ready to fight. David, we need soldiers. Okay, kasi ito ganahan mo gira. Dire. Gideon, ganahan ko mo gira. Dire. Pagsugduran na pa. Tesa, maglaos ako baboy. Nakong pamilya ito, pakanon sa nako. Tesa, makaon akong panimalay. Ito, tesa. Di mo kiba mo gira. Talawan. Tesa. O sige,
Daghan na kayo. Payo na sa to. O, maway buot. Laklak tubig. Laklak. Murag iro. So there's a problem with the characters. There's a problem with behaviors. There's a problem to a new man living in an old man. Kaya, Pastor, born natin ko, mga ganito. Daway ka masura sa mong isikataw, mura siya mabugo sa mga parang mura siya bubuot, kibaw ka nga eligible. Of course, kibaw ka nga eligible ka because that's the Spirit of the Lord says. You are more than the things of this world. Amen. Ma-feel mo, bisa pagkatod mo kastorya, you know you are much more worthy in the eyes of God. Amen. Morning is si Lord, you are my chosen people. Amen. You will be blessed among the nations. Amen. But be careful kayo in the last days, ang mga elect, ang mga pinili sa Diyos, walay mga pasensya, walay mga kaluoy, walay pagpailo, walay basa-basa Bible, walay pagpasalamat sa Diyos, mismo pagkanta, labad sa ang lyrics, ay reklamo sa kinabuhi, mo nang, maning Biblia, kailangan ka mag-usap sa inyo. Amen. Isip na ka ng mga hunang ang alawa sa Diyos. Amen. Oh Lord, hindi mo ako matawa sa ibunan mo. Yun na nga. Niya, imong isikatawa sa mo na problema kay concern ka sa lang isikatawa. Concern ka kasi mo isikatawa. Di ka concern sa mong bago nga pagkatawa. I tell you, concern po ng mga unbelievers sa lang isikatawa. That's why they earn money for their family, for themselves. And they're not concerned, they're concerned. But the Bible says, money can solve all your problems, but it cannot save you from hell. Amen. The good thing about the Lord, He's concerned about you. Amen. He has assurance He will provide you. Amen. Amen. If punon nimo ang imuhang mga mong simana adlaw sa mga butana, di Diyos mo, hala, balita, chismis, hala, vlog sa internet, hala, sa liga. Usa pa na mo madunggan mo, hala, puna, hala, sige, puna siya. Don't you know you're a chamber? Yung Biblia, you must be filled with the Spirit. So, nabada sa umos to. So, na Espiritu sa Diyos na 10%, 2%, 3%, kaya mapapuno man ka sa Espiritu sa Diyos. So, na 5% pusod ng Spirit sa Ginoo. So, 10% pusod sa Ginoo, 3% pusod ng Spirit. Kaya mapapuno man ka sa Espiritu sa Diyos. So, na 5%, 10% pusod nimo. Ato nga mapuno ka 100%. Mo ba na pasabot, Pastor? Kaya magpapuno man ka sa Espiritu sa Diyos. Iba na ang Espiritu sa Diyos, ang pulong sa Diyos, usara. Pagkabuton sa Diyos, usara. Kung saan pagpapuno ni mo, mismo mong aksi mong isikataw sa mga kabahan ko din, even sa itong activity sa church, even sa development na ito sa church, even sa ikaw sa personal kinabuhi, tapaw ka, yung gusto ka ng Espiritu sa Diyos, I tell you, God can dwell and left. Amen. In the king that must be filled with the Spirit of God, the Spirit of God will let him. The king must be filled with the Spirit of the Lord. The king must be. Oh, but the Bible showed us the Spirit can lead the king. But it was renewed in the New Testament because the Lord said in His Word, you are a king. You have your throne. You can manage, you can dominate, you can operate. Mga Christian, di ka amen. There's a problem with the mind. Di ka transform. Hugaw kayo ginuna. Oh, the reason lagi kay hugaw kayo, because you have planted it, you have put on, you have allowed it, the demons, the devil, garbage in your head. Tanang things sa kalibutan, relationship, even the church,
even sa mga activities sa church, even sa mong family, tanan, papansakin mo tanan. At tayo, iko ninyo, put God first. Amen. Let the Lord be concerned of His church. Amen. Kasi siya man ang head. Amen. Mo na problema kay gusto ta mag-una-una, nilisi, mo na mamumo. Daghan gusto mo itabo sa simbahan. Gusto ko nga niya, gusto ko nga niya. Enough with those things. Show me if you listen carefully. I want to remind you, not a challenge. I could feel it. Even right now. Wala ko maka-address sa issue. Not a challenge. Show me nga, addicted mo sa word ni God. Mag-abot ka sa December. If you think you are strong, pabili ba ninyo yung matutudlo? Master, teacher, ano na dapat? If you think yan yung itudloan mo, if you think you have learned, Master, Sir, Teacher, ano na dapat? Kung wala adaptation nga na shepherd o shepherding, mga shepherd o mga sheep, wala shepherding, wala sheep. Kasi you cannot survive on your own. So you have to be very, very careful. Meditate. Hindi mo basta. Lord, show me more. So may mga men's, may mga women's, kapag hindi ni pastor, sino ito nasaktan na ito? We discuss mo. We need to encourage one another. Napakis na ito. Gumawa po mula yung topic. Do you think I don't know? Sa spiritual bahin, wala matago. If the Lord will reveal it to me, wala matago. Ayaw mong pag-ibugi mo. If you cannot follow one instruction, never mind the rest. You fail all. You see, you try to put words to your family, to encourage, to bless. If na mo, if you say na kayo, mga tanong ng family mo, dapat ng pastor, okay ba ka? So, magkwanta mo, gusto ka, ako ka ako. You lack those things. Inig-argue si mo, mama, papa, igsura ng uncle, mura ka ba? Remember, we're dealing with life. Sa hospital, basta na lang ganyan sila problema, ari din ang dangog. Ikaw na tubos. Ano ba? Huwag kayo. Pagdoon. Tawag ko ni mga ay lumaga kayo. Bro, nakatulong sa tusok. Ang tusok na ko, huwag sila luwag. Nasa iyo pang ko. Okay. Pwede mo ko tawag utol tusok. Huwag man sila luwag. Huwag man sila luwag. See? You don't operate in the normal way. You operate in the spirit. Ikaw, spirit ka. Bantay ka na ako. You do harm to this man. You do tanang spirito. Pew! Putol. Amen. You don't have to buglaban ka na, ay, no. We do not wrestle against. Kailangan idong ni mo your authority must manifest in the spirit. Amen. You know, di ba nga? No, there's a spirit every day, everywhere. Kita ng Kristohanon, if we don't live in the spiritual life, then what's the difference with you and the heathens? None. Yan ako lang. Pasay na consent. Wala mo pirma ko sa iyo, ko. Pasinti na eh. Di ko gusto kaya mo pasinti. O di mo ako mo pirma. Ako mo pirma patamlawan ako. May natawa siya. Ano niya ko man. Pagkatataon niya, buot ang iyang iso ba na? If you know the things that you should do, you do it. Why? Because if you fail to do it, the Bible says, it's a sin. You become ignorant. Mo na problema sa mga born again. We are very ignorant of our life being a spiritual being. Spirituhanon ta nga tao. So, pagkadakan mo, pagkatawanon. Mo na nakapakay kay bisag spirituhanon na ta nga pagkatao na ni Kristo. Iapin na dito ni pagkatawanon ng bangga. I tell you, I'm preparing this church for a great war. Amen. I'm not treating you like a coward. You become coward someday. I'm seeing you a warrior someday. Amen.
I hope nga yung kaisog, di na mo against nako. Kaya isog sila kayo, mga lang, isog kayo, ang hindi, yaman, pastor. Am I your enemy? Sila pagkakusunada, pagkabardasigon. Nawa sa simbahan. Hindi ko masapot. Oh, I'm very sad. I tell you, anybody, anyone, and to maybe some, it could happen. The Bible says, there's an instruction. If anyone among you, so if naay mo tulibagbag ninyo, o sa bisang kinsa ninyo, the Bible already has given a solution. Dili issue maputbol ka o mahawa ka. Ang issue is you need to settle it. Pag settle, dili kayo magigumol, bulbul, lulo, bumul, mura kasi hudas. Hello? Kaya di juga kanin, di juga tando ganing mga lulu. Lurang sa una, bibiya naman kinabuhian eh. Kay mahimo kang island si Timor ning kinabuhian. You practice fellowship. Di kay suod ra kay may ani. Kani di kay. O di tateng yo ka the next month. Kani na pud siya. Tell everyone mas uta. Sige, ani na ko si Kon mas tuyo. Style ni mo. Tukag di ka bala. That's the work of the devil. Kapag naman sa inyo ha. If anybody sa inyo ha, natagay simbahan, mo connect na, you text, you let me know. If ako na mo ako sa tagay simbahan, I will let you know. If ako mga leaders ni mo sa tagay simbahan, you let me know. So everyone should know. Remember, the only way nga maprotektahan ka, I tell you, okay ng pastor na. I tell you, okay na at first. I'll tell you, you will be gone soon. Normally. Very casual. Matinga ka, ma-depart lang ka sa church casual. Like, ma-depart lang ka nga, wag ka pawas. Pastor, wag ka, ma-depart lang ka along the way. There will be problems that will come into your life and it's very difficult to manage. And out of your depression, out of your questions, out of your whatever sa imong guts, what is the church? Oh, nakalimutan ka, the root was you disobey. The root was you did not cooperate because the devil can pollute you. And kana siya nga pollution, kana siya nga poison, wala na siyang ginay. Dili nakasala yun ng mga kasimbahan. Dili nakasa. Feeling ang gamay, kita na siya, oh, woo! Kani? No need to shoot arrow. The only way nga i-shoot yung arrow kay you are untouchable. They cannot come near you. So they will try to shoot your arrow. When the arrow is coming, you know your shield. Amen. You know your stance. Amen. What is your shield in this church? What is your shield of faith in this church? If it is weak, you could be hurt. If it is strong, you can feel you are protected. Probably, okay, we are warriors in the spiritual aspect, but puro tatong taga. Lisod ng panahon na. The reason nga lisod, you have entered into the Bible says in the last days, into perilous times. In the book of Romans says, the love of God, di siya mag-separate in the perilous time. Peril, death. No? Di siya mag-separate. No? And this verse will help you understand. You can be defeated if you don't transform. There's a certain level of war in the spirituality and a certain level of bigger war.
Ganun makainuha na, pastor? Oh. Kasi nakalimot mo nga, ang pag-ampo ni Daniel, masya tabo? Masya tabo sa pag-ampo ni Daniel? Ha? Ano kubag naman ka Daniel? Ang pastor, ang nabili sa Daniel kay Shadrach, Meshach, at Abednego. And wala sila nasunog, pastor. Na ikapat nga tao nga murag Diyos. Ingon tong hari. Hindi ba dun ikaw? Now you know that si Daniel was attacked. The saving grace of God was delayed. The messenger was delayed because there was war in the atmosphere. It's very clear it was delayed. There was war. The man who is visionary, he sees future. He sees the end. Si Daniel, he's no ordinary man. Remember, at the end of his career, the Bible says, what? He owned what? He owned what? Name mo siya? Okay. So, kung yung mga tanong ka dyan, ano yung post sa pastor, nakalimot na may usaw ka man. Nanam ka sa New Testament, Daniel, naman to, kadugay, naman to, ako na pala, si Daniel, may kahadlok, sa langit mo kay Leon, ay nga po siya sa Ginoo. Wala ba, nagduman pastor, ay, hindi ko po ba? Okay. There was a decree of whoever translates the vision, he will be rewarded with what? What? If I'm not mistaken, 1/3 of the kingdom. In the New Testament, it becomes 1/2 of the kingdom. The reward. But in Jesus Christ, whole kingdom. The Bible says, the kingdom of God is yours. In other words. Amen. Mga pastor, kisa-kisa. Amen! By niluding takaryo. Oh, hallelujah. I tell you, kanaan ko mag-iguban ko sa pagtaman lasing ko. Amen. Oh, ni-amen sila rin sa amin. You should, I tell you, a person who waits, like a fire, there's an opportunity. Amen. Di kay, sure! Kanila pa'y na? You missed! Dapat wise ka. Kaya gusto. Kung nilaking sa ating way. That's why, kung spiritual kayo, attentive kayo, attentive. Oh, the Bible says, and the Lord is attentive to their prayers. Amen. You know what that means? The Lord is attentive to their prayers. Si Lord, kamusta man ka mag-ampo? Jordan, mag-ampo na. Sige na, mag-ampo na. Ito ba ko hindi ka na? Sino ang po gusto? That's right. Mag-ampo na, Phil. Sige na, Phil. Alam mo na. Angel the guy. The Lord, He hears the prayer of the righteous. Amen. Who's about righteous? You know, when righteousness comes, lapay na. When the righteousness of God came into your ears, you say, Amen. Amen. Okay. Amen. Okay ka? You should be attentive. Amen. Because by the time that you pray, you don't go alone. You Amen. read the Word of God. Amen. You say in the Word, Lord, you would come, we should come at your throne of mercy. I come at your throne of mercy, Lord, to take mercy on me. Where grace is found, I come to you. You say in the Word, come with your heart. If anything there's impurity in my heart, Lord, cleanse me. You said in your Word, you are cleansing me with your blood. And with your blood, Lord. You said in your Word, come, those who are thirsty and thirsty, do not hungry. Don't come alone.
Amen. Do not think you'll be entertained by God. You're so flight. You can never come to God without the Word of God in your life because the Word of God is Spirit. You need access in the Spirit. You need the Word of God. Don't be stupid. Amen. Do not provoke the Word of God. Every time say, Father, it's the Word of God. Amen. Lord, it's still in the Word of God. Lord, provide me. It's still in the Word of God. Lord, you heal this man. It's still in the Word of God. Come on. The more you have the Word of God, the more you can build up your prayers. You can organize prayers. Oh, you would know what you should pray. Amen. One of the reasons I tell you, if I'm going to ask you what is your part in prayer, I tell you still ask your family. Oh, thank God. You have a good answer. But let me tell you, what is that family? Spiritual or non-spiritual? Oh, naglod ka. Oh, UDI. Dapat tayo pala ang spiritual family. Amen. You see, you're more concerned of, don't you know that the reward is your natural family? When you're focused in your spiritual family, the reward will be added unto you. Because the family of God is God's concern, and that is God's dominion, and it's God's property, and everything that is out for the believers. The Spirit is for the believers. Amen. For the unbelievers, later, it will follow. Amen. So you think na gusto kang maluwas sa imuhang mga mahas kinabuhi ang tanong ko, oh, mo na listo kay kaluwasan sa iyong family. You missed the seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness is to the believers. Amen. There's no righteousness in unbelievers. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. I tell you, the kingdom of God is not for the unbelievers. The Bible says, blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Blessed are the pure in heart. Blessed are the merciful. Blessed are those who are persecuted. It's not persecuted. The believers. For theirs is the kingdom of God. And then the Bible says, seek first the kingdom of God. You seek first the believers and the righteousness of God. Where's the righteousness? The word of God among believers. Amen. And the rest and these things shall be added to you. Don't you know the key, right? Amen. Woo! That's why daghang mga tao sa Ginoo, they perish in the fellowship because they don't see the beauty in it. Hallelujah. Thanks be to God. Remember to Jesus. Remember to Jesus. He goes with the unbelievers preaching, but wait. Ato tanong mo sa. Why? There's something wrong with that. He went to what? Synagogues. In the synagogues, the sick people will come, and the Lord will come. Oh, the Lord is walking sa street with surrounding disciples. Do not do it like, oh, be careful. Who is your company? Be careful whom you are with. The Bible says, they will corrupt your good character. Kisa may mukhang surrounding ni mo, tibok simana, kapila ka tao. Pila ka tao. Pila ka oras. Pila ka oras yung surrounding mo. You don't talk righteousness. You don't encourage one another. You don't talk about visions. You don't talk about spirituality. And you think na, ni-improve yung batasan. You know, the Bible says, it corrupts. Waka choice. It corrupts. Mukurap siya, meaning, okay ka, pero di ka ako. Nakakay batasan nga, mapailubon, pero di pa na siya mao. Nadyo kaya pa di ka papailubon. So mapailubon ka, pero di ka papailubon. Kurap man. It's not pure. The thing is not pure. There's no purity in it. O ang problem ng heart is nga man, muna naglisod mo lang, di nga naman. Wakay choice, you have to do it. Sa'yo na kayo ang mapadato. Sa'yo na kayo magbinuang. Bisa mag-Christian ka, sa'yo na kayo magbinuang sa Kristohanon. Sa'yo na kayo. Sa'yo na kayo nga gusto ka mo hawasag, sa'yo na kayo. Sa'yo na kayo. Gusto ka magpalahubog, sa'yo na kayo. Gusto ka mangawat, sa'yo na kayo. Gusto ka nila, kamusimba ka, manikamo, magkayo ka, sa'yo na kayo. Kaya panahon na, sa'yo na kayo, mga butang, mga ungodly, mga worldly things, sa'yo na kayo, material, tayo na kayo. Ang lisod ka panahon na, kita.
nga nagsupay sa palo sa Diyos. Lisod kayo na ito. Lisod kayo mo trabaho. Di ka pwede mahurap. Di ka pwede mamakak. Di ka pwede mamutbot. O kaya bawa ka, giwalihan ka, di pa ka mali. Dapat di ka magbinuha sa Diyos. Malang lisod kayo magbasa pa. Bible, napaka-devotional. Yung pastor, si Diman, si magbasa Bible, devotional, si Diman. Lisod kayo. Sunod. Sayo na kayo, di mag. Di ba sabi? Dili magbasa Bible. Sayo na kayo. Sayo na kayo, hindi ka mag-fellowship. Sayo na kayo. Kasi nakalisod. Kasi nakalisod. Katong ingon na pastor. Yan ang pagkaon. Lisod kayo magkaon. Of course. Nakalisod ka sa panahon nga lisod. Pero huwag ka mukaton. Bisag nagkaton ka, lisod ka sa panahon nga lisod. Sayon ra di gina ka pastor, sayo na kayo. Ang tanang ng pastor, sayo na kayo, magtuon, magugin ka, pero sa tanan-tanan, huwag ka na isinso. I tell you, kay lisod ka sa panahon nga lisod na, huwag na sayon sa mga tao magseryoso sa Ginoo. Basta magseryoso ka sa Ginoo, magtarong ka sa Ginoo, lisod kaya panahon mo, magkaroon panahon na. Huwag na ko'y mahimuha na may suon. Kaya lisod ka sa panahon nga lisod na kayong Panginoon. Gusto ka muhika kung Panginoon, gahom sa Diyos, lisod kayo. Ay, pagdawag na batin ako. Ningon ko, lisudan ang Panginoon. Ako mismo na lisod ka. Matanyo ka. Tanyo ka. I know, hindi kong i-prepare. Mas paredin ka na. Huwag na nag-inom sa mga. Ano kasabot ko ninyo? Mag-lisod yun mong improve. O tugaran mo na ko, kaya lisuda sa panahon na lisod na tayo. Lisod magbasa ng Biblia. Lisod na tayo Bible. Lisod kayo itulo o mga bata, bisag imo na ng anak. Lisod kayo isulti sa panimalay, bisag na alam mo kadadlaw. Lisod na sa panahon nga, lisod na dyan kayo ang Panginoon. Muna naka-challenge diya. O diya na hug ang mga kristoran matalawag, tapulang, di kuwihan. Daghan siya kumiwas mo. Namura, maunay ko di kumbati karon na di mada. Kailangan ko mo kumbati. Lisod sa panahon nga, lisod na. Ang gugma na sa Ginoo mo itong fuel ani Lord. Lakan ako Lord. Mga sa tao Lord. Oh, makasuga ko yan eh. Oh, don't you know we're fighting poverty in the church. Oh, poverty, what's poverty, pastor? Di ba ko tago? Di ba ko pupunta? Tanawan ako. I dress like a... Tanawan ko naman di ko pupuri. But I tell you, utangan ko sa pangko. Ang tao, utangan pupuri. Is a negative man. Negative in finances. Tangan ba? You have an obligation in the future. Remember, ako utang 3 years pa. Sumiling utangan ko for 3 years. If the Lord comes back, God forgive me. Amen. At least among sabot. Oops, babayan ako ng buwan na. Oops! Reset. You see, I'm faithful paying according to our sabot. Amen. Kasabot mo? Amen. Ayaw niyo, pangutangan ako, lisod na yun karon. Kung saan tama naman ang panahon. Ang lisod lagi ang magkinabuhig na tao. Hindi lisod ba ng mangitakot? Tama na ka. Kaya ba na tama? Mong silingan, 12 kabuk anak, yan nangamatay sa gutom. Nginhas mong kampo, kung kamayo. Dahil tiguang na ito sa restaurant. Luwi kayo, Day, muhatang mong sabaw, Day. Pagkuha lang sabaw diyan ang, tapat niya. Kasi, nakay dukot, Day. Ingat mo, tagay, luto. Pagkuman, salamat. Sandala. Di ka matay. Mga kasabik rin. Siya, buto ba tayo? Gana pa. May ka nga, kung maori mga pungkol, mga kamot, kaya trabaho. Dahil ka vlog, kita ko, apit 1 million, yung kamot, yung kutsara niya, tira na, kamot, isang asawa, labaw po, putol, uhod na galakaw, yung anak po, labaw po, kamot, uhod na po galakaw. Nangatag 10,000 sa yung palibot nga po. I tell you, in my salary, I cannot do that. I feel ashamed. What? Putol kamot, batakan. Nya mag-share TikTok na, kamot, putol kamot. Magluto din. Pwede dito. Mga gabi na, ipit
mga simbahan nga. Ano yung tamang isang? Ambag tamang isang. Dahil mga TikTok. Bisa kamot tungkol. Ganahan po ka, malipay po ka. Siyang gilan. Ano mo na? Dahil kata-kata ka. Yabang kayo. 1 million views. Ligaw kayo mga tao. Yabang. Viral. Ano na? Sistema sa tapi mga budagin. Tanawa lang. Mati ka mo. Pakngan. Isilisod ka ayo. Sa mga born again nga. Uhaw kayo sa Ginoo. Ang pagpuyo ng panahon na. Lisod ka. Ganahan na ka mo tanaw. YouTube, TikTok. Lisod kayo kay inyo. Ayaw bulingin yung mata. Amen. Kusog kayo ka mo storya. Magkahagat pa kagdula. Mag-kidnip up pa kagdula. Nagasto pa kag kwartas mo dula. Pagkabot sa mong disciple. Lisod kayo pag-ina. Pas kung kusog mo ko, mga palahubog kung kwarta. Pero pagkabot sa simbahan mo, tampo na siya. Lisod kayo ang Panginoon. Ayaw mo, ayaw ni pangutanang kinabuhi. Ayaw ni challenge. Yung na Biblia, lisod ta sa panahon na ang mangita sa Diyos, lisod na kayo pagkakas. Tungod sa pagkakapangalan ng mga tao, lovers of money na. In the old times, in first, if you read it, na lovers of money. Mismo ang church na noon nga lovers of money. Pati ang pastor na noon siya nga lovers of money. Na naman, pati si pastor, sige nag-operate. Sige nag-post bank account. Simbahan, donate. Na lovers of money ng simbahan. Salamat yung pagkabulit, kulay na niyo. Huwag marot yung microphone, mangundang ata. Kasi nag-apuno ko, burnout pa lang unta. Easy, tanawan niyo. Huwag pastilan, huwag magkain. May gani kay wata sa itong live na bank account mo. Ay, mag-post ko. Those who want to support Pastor Jordan and his ministry in the church, please donate. Kasi kumakan na ito. Kamurize gani? Video, sorry, butan na account. Nya, if feel free, i-drop box ni mo nga ihan, like address. Ibutan nga itong, ibutan na itong gate mismo. Atau portal, pwede. Patol mo na ng koral ya. Pwede. Love God. Support. Support the ministry of Pastor Jordan. Ibutan na ito bro. Yung gawas mo kasada ito. Butan ng lamisa kung takot na kayo. Nay lamisa para sa muhalat o kande. Kanang saging, kalabasa, yung anang abot. Kung takong iba ka itong nabutang din. Kasi madiway abdi, like, pastor sa mangga na yun. Pastor sa mangga. Mag-online ta. Feel free to support if you are blessed. Support Pastor Jordan. Feel free to give. Pero siguro, the reason siguro nga nung walay kwarta ng sulti, wak po ta naghatag uwi. No? Pero, ingat ta, mga kaigsonan. Natayalaran. Mas nila mo kasi unang nanakpon. Di-post na gani, wakapon. Gusto idugo na ka. Mas maun, kumudul. Ngayon magwa. Akong advice niyo, basta doolon mo, pasalamat mo kagirimandan mo. Ayaw na ginagawa, nga, next time, nana dito mga. You pronounce your future. Come on. You build your future. Ligay, pronounce mo. Okay, kwarta. Lugan na may kwarta. Ay, nakatinga. You have to enter into the kanang tawag to faith in Jesus, though you are poor. But you are rich. Yan na dapat.
Yung Biblia, be faithful in the small things. Amen. Kung mataningod ako, ulo mo hatag yan. Ano nga parang class A ka, di ba? Class A ka. Huwag ka class B ko. Pastor class B ko, ay tayo ato naging anak ka naman to understand you nga, you are responsible with your finances. It's a training. Wala na yung to press you. Okay? Amen. Wala na hindi na. Kung may, Pastor, ang text, Pastor, ka na sa Old Testament. Yes, kaya New Testament, unsa naman? 100%. It goes with your life. Your finances, your skills, your attitude, your time, your devotions is nothing in the eyes of God. The Bible says, Paul said, I consider all things in me rubbish. Kasi na niya, attorney, gadak ko sa pulong sa Ginoo, sweetos Biblia, was sayok. Tungkol sa iyang pagka-jealous, di sa ganahan o magwalig-lain, pamatyo niya. Ba't nga siya, kayong tanan, rubbish. Why hindan? Dili ni mo ipakadakan. Ang gusto niya, may sama na siya ng Kristo. Amen. May sama sa kamatayon. Namatay si Jesus sa kabuhaton sa lahat. Ikaw siya? Ako siya? So, ang challenges niya niya, lisod kayo, pagsubay sa kabuhaton sa Ginoo, karong panahon na. Tungkol sa mga tentasyon sa kalibutan, daghang kayo. Hallelujah. Amen. You see, lisod ka. Di ka, you only have one body. Amen. O if mudo ka itong lugar, hawak ka din eh. Nga na, gina. Ha? Yeah. Masih bitabo, okay ra ka. O, kay okay ra ka kay mo, pakarakan. I tell you, every little detail is accounted. Amen. Ano yan, Lord, di ko ganang masayap ko. You help me recover. Amen. This is not the life that I chose. Amen. Do not let me into temptation. Amen. You know what that means? Pag mabot ka ng mga panahon na, oh my God, do not let me, that's your prayer. Because this assurance, you will face temptation every single day. And the last battle is yourself. In Biblia, you cannot deny yourself. You cannot follow Christ. The last battle is yourself. There's an active war going on in you. There's a new man and the old man. And the only way to fight this spiritual life is to have a new man with his new characteristics in Christ, our Lord and Savior, who's full of mercy and grace, who loves you and me till the end of times. God bless you, church. Amen. Hallelujah. Mamarot na tayo. Hallelujah. Yes, ito papangatong po nga Diyos. Hallelujah. Let's pray to God all the glory. Hallelujah. Let's pray. Let's just have a moment. Lord, not on my own anymore. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Not on my own. Not my own understanding. Oh, thank you, Jesus. Everybody must pray. Hallelujah. Oh God, I have come to this point of my life. You teach me to walk according to your ways. Not my own alone. Not my own ways. Teach me, Lord, to walk not my own ways, but your ways. We as church, teach us to walk not on our own ways, but your ways. You have chosen, Lord, to come to your throne of grace. Sustain us, Father. Sustain us with your word. Let it not depart from our lips. Let it be spoken every day. Let it come out from our mouth. Let it be meditated in our hearts. To put it in our mind, Lord, to think about it all day. To meditate on it. All of it, Lord. All day. So we could keep your words. We could keep your commandments. We don't want to disobey you.
You help us, Lord, in our weakness. Oh, thank you, Father. You are love. You are full of mercy and compassion. You're gentle and kind. Our weakness, you have understood us completely. Oh, you have come to save us from our lowest, our deepest, our darkest. I thank you, Lord. Oh, that you have for me. You kept me up until this moment. Oh God, I thank you for all these things. Every time, Lord. Every time, Lord. Every time we practice. Every breath, Lord, of my life. I give you thanks. Oh, let me appreciate all your works. All that you have done. Let me see the beauty of the things to come, the assurance, the hope of glory. Oh, hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. Thank you for this day you have given, Lord, so we can share and speak of your word. Oh, let it be continuously, Lord, in our lives to speak, to testify, or to open up my mouth, Lord, with the word of truth. To be the speaker of truth, protector of faith, oh God. Make me your servant that you want me to be. Thank you, Jesus. Let's raise up our hands, church. Hallelujah. Let me declare blessings on every one of us. Hallelujah. Oh God, we come to you this morning with our hands lifted up. I declare blessings on these people whom you love, whom you have chosen, whom you have saved, whom you have nourished, flourished, whom you have kept up to the day of your revelation. Oh God, I pray that your word dwell richly in our wisdom. Let them have it, Lord, as a teacher of their lives. Let them be their guide to every step of the way, the decisions of their lives, the consideration of the things around them. Let them be wise, oh God, I pray in Jesus' name. Oh, let your understanding, Spirit, let your knowledge, Spirit, dominate in Jesus' name. Oh, Holy Spirit, who is gentle and kind and patient. Let your brain, groanings, God, oh God, manifest in Jesus' name. Hallelujah. In our work, Lord, in our lives, in Jesus' name. Oh, thank you, God. Bless everyone who hears your word in Jesus' name. Sa mga kaubanan, Lord, even mula dali, oh, may your grace abounds in their lives. Thank you, Jesus. Oh, salamat, Lord, sa mga pulong today. Oh, we lift you up, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, your sons and daughters will move out. Oh, victoriously, will war. Will war victoriously. They're not afraid anymore. They're not dead. Oh, they are not ashamed, Lord, of their faith. They are strong and mighty. You have nourished them. You have trained them. Oh, you will anoint their hands. War, Lord, hallelujah. When arrows, hallelujah. All swords and shields in Jesus' name. Oh, thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. I speak, Lord. Let it happen in Jesus' name. Bless your people, Lord. Let them bless your name, glorify your name, exalt your name, adore you, uplift you, bless you with their finances, oh, bless you with their time, bless you with everything that they have. Let them glorify you in their work, in their family, oh, to their friends, even to those who are working and not working. Oh God, you are God always. All matters most is you in our lives. Oh, have Lord in abundance, Lord, as the things you have for us in Jesus' name. Oh, God bless. God bless, church. Oh, God bless the church. God bless the church. God bless the church. Hallelujah. This we declare for the glory of our Lord and Savior Jesus, your Son. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Thank you for that, hallelujah. God bless the church and God bless you all in the kawanan. See you sa next na panibawon. And God bless you all the week.